हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग सकाळु सकाळु आपण मानक हम नुआ ब्लॉग रे स्वागत चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करवा देखंतु सकाळु सकाळु साइकी राति सारा से कांदी कांदिला परे तार मुहर अवस्था देखंतु एमती हे जाइए आउ सी शोची ता मम्मी टी खेल माने एटा आपण बेड भावतुनि एटा सोफा सोफारे सी जमा उठुन ताकू आनी टीवी देखापी बल की शोई देछि आउ सी शोची देखो देह भल ना से नहीं आसिक गेल कराऊे निजे गेल हो सीरीयसली आज जमा वीडियो करने को इच्छा होनी कि भल लगुनि पु देह देखो तो आखि पाखि पूरा फुली जा कौन कौन करियो कौन करियो कौन धन करियो आ कौन करियो हाँ बसी कह कौन सी सी ये आसला टे कहीदेव एड़े अनिकु एड़े कहीं तुम भौणी अच्छा से क्या भौणी ये सब कह ये सब कह हाँ से क्या भौणी से क्या भौणी अच्छा तुम कहीदियो सांग मान कहीदे तुम ठंडा जो होती काश हो कहीदियो टे सांग मैंने जानीजे कहीदियो टे कहीदियो सांग मैंने मत ठंडा जोर है काश हो राति राति सारा मु धरिकी बसी राति सारा कांदुची मामा मत काश है मामा मत काश लगिला कांद लगिला कौन करी कहतुनी राति सारा शोदेनी जमा भी भल लगुनि पूरा काश प्रबल हो कांदी 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 मोर सकाल पोर धरिकी बसी आज से वीडियो करने को इच्छा होनी कि दीज को धरिकी बस माँ भात बसई झील कौन कर उठिक जब गोटे मिनट पाखर गला बेलू से तो जोर से कांदुची फास्ट टाइम एमती कर कौन करी जापारे आउ टे बापा ये आसगले धरले मुझे कौन करी आ तो जहाँ करी आपण मानक देखी ये रखीदे वीडियोटा भल लगुनि करिया को बाय सब बाय करदे बाय हरी जाए मो ठंडा एबे टिके माने 4टा बेला हेलानी समस्त की चा फा करके दे सारा पर ये देखो पुअर टिके काढ़ा बनाऊँच आठी कौन करना तुलसी पत्र अदा गोलमरीच लवंग आउ टिके मिश्री आउ टिके पानी पकईकी फुटाऊँ कमीगला जेहेतु टिके काश प्रबल ठंडा तो ताकू टिके देवी से पानी आज घर सारा समस्तर मन दुख से सुंदरी भी देखो ताकू एबे उठे आनिक बसई आमर जड़े भाई थे माने मो सांगर हजबैंड आउ सी भी आमर बहुत क्लोज पुअर जो फास्ट देह खराब होता सी जेहेतु डॉक्टर तो सी सब कथा बुझे सी मेडिसिन एबे लिखिदी आबे मेडिसिन आसले पुओ को खाया को देवी काली रात ठू आज संध्या 7टा बाजीगला मेडिसिन खाई सारा पर एबे टिके सोच मेडिसिन खाई किंतु से मेडिसिन जो थिला हुए तो ताको काम कलानी कि कौन कलानी एबे टिके मेडिसिन खाई सारा पर देखंतु तथापि ता मुहरे कांद अच्छी आ सी टिके एबे टिके जस्ट शोईची साइलेंट है कि आ कहला मामा मते गरम होची मते एसी दे दो तो एसी टा को 28 रे लगे देची लगे देकी जेहेतु फैन टा जोर बाजिबो एसी हेले टिके माने घरटा को खाली ठंडा रखिबो तो ये करछि आ देखंतु एटी सुंदरीटा गोटे ड्रेस माने इनको सांग को बबुल जो आपण माने जानथिबे बबुल ता आस्थिले तो इनको पई होची झियर जन्मदिन को आनथिले ड्रेस आनछनी पुअर भी ड्रेस आनछनी बहुत दिन है आम कटक दहीबरा खाई नथिलु सेति पई देखंतु एटी कटक दहीबरा नै के आस्थिले समस्त खाई सारथिले मु टिके दुकान जाइथिले रीतारा कोन साड़ी पड़ी नबार थिला नै के आसला पर मु एटी रखिछि खाइबा पई मु कहती ना कार मन भी भल लगुनि देखो ये माँ तार जेहेतु सी गोटे जेज माँ ता मन बुझे कि सी कौचे काले दुष्टि फुष्टि आज ये सोरिष लुण लंकार आनिक झाड़ी दौची पूरा शोची आ फोन करला ता बाबा टिके बाहर को जाइए फोन करी कहला बाबा आस मो पाखे बस आ ये बिचिक देखो कौन हो एटा पुअर पेंट सार्ट आसी देखो पूरा बढ़िया है पेंट सार्टा नुआ पेंट सार्ट पुअर गोटे आसी झीर तो देखी पुअर आ देखा रुहतु भलसे
ये नुआ ड्रेस झिया पिंधिबे नुआ ड्रेस दिखा 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 ठीक रे ने अमन सुंदरी रे ड्रेसटा सुंदर एटा 1000 टका हेतियो मु जानो 2000 टका देला तो कोबाटा दे देखंतु ए मेडिसिन खाइकी एठी ता बाबा तार सेवा करचंती एते माने कष्ट एते मनीष माने पूरा गोटे छोट छुआ देह खराब हेले एते कष्ट देखन ता गोड़ा हाथ सबू बिंधुची से देखौची या ता बाबा एठी हसी दउचंती सबू से पूरा कांदिकी कहूँ मोर एटा बिंधुची सेटा बिंधुची एटा बिंधुची बाबा का देह भल रहे सी तथापि तार घसुँच ये बसिकी आटे जाऊँगी घस देवी ए मेडिसिन देती किसी भी से पार्टी रे गोटे बिस्कुट भी नौनी माने लटू चक पाइले जहाँ भी ताको आज कहलु किसी भी नौनी से पार्टी रे खाली पानी ठोपे भी पीऊँच मेडिसिन भी खाऊ नथला बहुत कष्ट मेडिसिन देचु टिके निद हो गले शोब कहीं जमा शोनी टे शोले भल लगे से शोई पकेबू ए जहाँ भी हेले शोई पड़े काश हो देखो से कमी कांदु काशटा है तंटीटा चांची से कांदुचे आज आते वीडियो करनी से दिन आउ वीडियो करनी काली भी वीडियो अपलोड हो नाला तो यहाँ नेक्स्ट डे रो सका देखो सुंदरी आमर चॉकलेट खाई केमी पूरा मुहर बोली हो सारा केमती देखा देखते पूरा क्यूट क्यूट मुंडा भाया देखा आम सुंदरीटा पूरा ये देखते चॉकलेटा केमी खाऊ कामुड़ी कामुड़ी केमी मुह हाथ गोड़ पूरा बोली सारा ये गला ता मम्मी की बोलो ता मम्मी कौन हो देखते नौ धोयापी ना तुम तुम देह भल हो ना सांग मान हाय कह दियो तार देह टिके भल हो गला हाँ बेलून उड़ेब ए बेलून टाक दिखाई आके माने भल माने जो पूरा 2 दिन है किसी खाऊ नथला पीऊ नथला सोउथला बस नथला खाली मामा दरकार मत लगुच से 3 वर्ष भितर मामा को केबे एते जो धरिकी बसवा सेमती पिला नुहे फास्ट टाइम पे सी मामा को धरिकी जहाँ को नहीं बाबा तमें आस मो पाखे बस एमती पूरा बड़ झील बिहेव करथिला तो आमको भल लगनथला जार जहाँ देह खराब आमको माने एक्चुअली मो देह खराब है मत जिते टेंशन लगे निया बाप पुओ देह खराब हो तो मत बहुत टेंशन लगे बहुत बहुत टेंशन लगे तो एबे टिके देह पूरा पुओ देह टिके भल हो सकाळु भी मेडिसिन खाई देछि थैंक यू भाई जो माने मो सांगर हजबैंड जे सी ही मेडिसिन लिखले थैंक यू भाई जेते तो जहाँ कहले हम सी सबुथिरे पुओर जहाँ टिके हेले सी बुझंती तो थैंक यू आ पुओ देह भल हो तो आपण मैंने ताको टिके आशीर्वाद करंतु तार देहटा सब भल रो आ चलतो गाधा पाधा सरला ब्लॉग स्टार्ट आज आम सुंदरी छुट्टी अच्छी से चुट्टी फुटी धोईकी आसू देखिए देखो ये मैडम कौन डरिकी जाए से घरे काकुड़ी धरी सेठू ताको अनौची एपर्यंत डरुची से गोटे डंकी देखा से डर आम पिताश्री से बस मो बापा देखो सब बड़े डाइटिंग रे ये कहते दी बो खाया दौना सका फ्रुट्स खाऊँ सब डाइटिंग रे रोचंती माने सी कहते मोर 40-45 वर्ष रू अधिका बढ़िया न दरकार खाली दाढ़ीटा सीना पाची जाइए आज कलर करदे देखिए आठी पुत्रमणि देखु नाती की एत गेला कर देह भल हो टे बाहर को जाइए आठी देखो कौन नहीं आसला जिनस आसु आसु मैडम आगे भर्ती मैडम आगे आसी बस जी खाया संगे संगे मैडम बस जी खाया
तापर एठी देखंतु आमे दी जण रोषेई करियारे व्यस्त हो गलु। आउ एठी देखंतु मु कलरा चिप्स आरंभ कर देलिनी। भात बसछि, एठी कलरा चिप्स अछि, सेपट साइड रे देखंतु तळे मैडम बसी कोन बनै पकोचंती सब कोन परिया पत्र। आ आज हमर गोटे माने मन खुशी पीसा नानी आसी जिबे आ साई रो सेथि पई पुअर पूरा मनटा एते खुशी आ एते देहटा भल हे छि काहे ना नानी घरे आसी खाली कोची नानी मा आसबे पीसा आसीओ बारंग जिबा आनिया को। आ देखंतु मु पूरा कलरा चिप्स गुड़ा क्रिस्पी करके पूरा छाणी देइछि। आज दही पखाड़ हम पीसा डिमांड रे पीसा कहते किसी से स्पेशल करनी तो दही पखाड़ कर। आज दही पखाड़ रे हम आलू भर्ता, कलरा चिप्स आउ छतु भजा आउ होची कौन हम जे बैगण भजा आउ आंबुल भेंडी दला भेंडी पोड़ा है कि आंबुल ता सहित दला हम आलू टिके पड़ी कंचा लंका रसुण पड़ी दला हम। आउ एबे देखंतु मु चिप्स छाणु छाणु जो गरम तेल पड़ी मो हाथ आंगुली फुटका हो गला। तो से आइस गोटे ग्लास रे पानी थिला सेटा को रखी था इमरजेंसी सेटा को देखंतु मो हाथ रे मारुची टिके पर टिके मारिकी करछि। एटी चिप्स सब छाणी देबी आगे। आउ भातटा बसछि, भातटा नरम हो गले गाली देबु, गाली देकी ताको ए कर देबु। आज बेसी किछि रोसे हेनी तो चलंतु एमती प्रोसेस रे सब काम गुड़ा सार देबा। मैडम देखंतु एटी परिवा काटिके चोपा हवा फोपाड़ देकी सेटी पोछा पोछी कलेनी। आ पीसा एरिया आसी पुओ तो किछि भी खाउनी, किछि भी सकाळु खाइनी। देह टिके भल हेने कौन हम पाटी की खाइबा भी नौनी। मो हाथटा एते जोर पड़ुछि जे विश्वास करियनि प्रबल ठोपे पड़ जाइछि तेल एते जळीगला भलिया लागुछि। तो भारी कष्ट होची हाथटा को। तो ये कलरा चिप्स के छाणुची सीना मो मनटा आंगुली रे आउ जो बासन अच्छी धुआ धुई कर दूची, पोछा पोछी कर दूची। एक्चुअली मोर गोटे लक्षण जे रोषेई कला बेले 50 थर से जो ये स्लैबटा को पोछिया ये करिया मते टिके माने गेंज हेले कि साइड रे मेंचे बासन फासन पड़िले कि अलिया हेले मते जम्मा रोषेई करिया भल लागेनि। तो फटाफट मु पोछि देकी से बेसिन ने पकई देबी। रोषेई सरले पर मु बाजिबी आउ जा थिबो तापर खाई सरला पर जो बासन थाए टिके रेस्ट नै सारी उठिके माजे। खाई सरला पर त माजिया को भल लागेनि ना। तापर ये मु फोन करछि बीसा हेरिया कोठी हेलानी कोठी पहुँचलानी कहीं ना बापा ये आउ साई तो जीव आनिया को। साई जदि बारंग न जीव ट्रेन न देखी तांको न आनिबो ता मुंड खराब हे जो पूरा। तो सेति पई से तांको आनिया को जीव देख सेति पई से ता हम देखुछु पीसा को पचारछु टाइम कोठी हेलानी। आ मैडम देखंतु एटे परिया पत्र काटथिले अळिया पड़थिला बोली पोछा पोछी कर दे सालानी। आउ कोन होउची चलंतु आपण मानकु देखौची। ता भीतर रोषेई करू करू ये बैगण छाणु छाणु बैगण तो कलरा चिप्स सारा पर बैगण तेल पकईली। बैगण छाणु छाणु मोर आसला पार्सल जो मगैली ये से जमा भी भल पड़ नाला। जो लुगापटा रखापी तो बैग मगैली से जमा पड़ नाला। मैडम ये जाऊँच नानी घरे आसला बोली माँ झील पलैले आने तो आने को से जाऊँच नानी पीसा आइलानी बोली देखला बेलू नानी पीसा आस नथिले दी जण के ठिया हेले वेट कले। तो आगे ये तांकर देखंतु हेटी पीसा को लेके आस साइलेनी। मु जूम करके आपन को देखुची बालकनी ने छिड़ा है कि पीसा आस साइलेनी। पीसा ये पळे आसलेनी आगे। तापरे आउ आज गोटे मजा कथा है सारे कौन कंचा लंका सह 30 टଙ୍କା देके आनी। आज पर्यटन मैंने परिवार आनी तो सी जाती केमी के जानी पारे कंचा लंका 30 टଙ୍କା देकी कंचा लंका सह नहीं के आसीगले। तापर देखंतु बापा आसीजे बापा आई संगे आसीजे बापा देखो बापा भी नानी की नहीं आसिक पहुँची गले। एटी पीसा नहीं कि आस सारा पर बापा को देखो नानी की नहीं पलि आसले। आते ये कथा जे साई तो नानी की बाट सारा गपी गपी नानी कहूँ बाट सारा से कहीकि आसते खुशी। वर्षा होली देखो वर्षारे भी से भिजी 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 जाइए जर काली वर्षारे से जाइए। पानी देखो आम रास्तार केमती है जमा एथर एत वर्षा जमा छाड़ूनी। चलतु नानी घरे आसला खाया पीवा को देदेव। 1-1.5 हेलानी तो तेणुक नानी घरिया खाइबा पूरा रेडी करदे खाए। ये देखंतु माँ पीसा नानी सब खाई बसलानी यापर ये खाइबे आउ खाइसले समस्ते खाई पी टिके रेस्ट नबु। आउ रेस्ट नहीं सारा पर देखंतु आप मते ये नहीं कि जाउछंदी आमे बापा झिली की नहीं कि जाई सारानी आगो को झील को। तो आम जीवु टिके मार्केट काम अच्छी कहीं झील टिके जीवार अच्छी तो घर को तो टिके जिनस पत्र किणियार अच्छी नहीं कि जीवु। आ मोर देखंतु पिंपल्स होइछि मु तरतर अंधार जेहेतु पुओ उठिबो कि झील उठिबो मुंड गुंडे पड़े आसी जट पारिकी
ଆଉ କିଛି ସଜବାଜ ହେଇନି। ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ କାହିଁକିନା ଟିକେ ମାର୍କେଟ କାମ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବସ୍ ଆସିଗଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ତ ଆସିବାରେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ପିଇସା ନାନୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି କାଠଯୋଡ଼ିରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ କଲେଜ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା। ଝିଅ କହିଲା ତମେ ଖାଲି ଆବୁଡ଼ ଧାବୁଡ଼ ହେଉଛ, ତମେ ବସିଯାଅ। ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବାଦାମବାଡ଼ି। ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଆଣିବୁ ଗାଡ଼ି। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଯେ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେମିତି ମାନେ କହିବୁ ଆଉ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କଲେଜ ବେଳର ଫିଲ୍ଟା ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଚାଲିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମେ ବିଶାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବିଶାଲରେ ସ୍ଲାଇଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସ୍ଲାଇଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଆରଥର ଯାହା ଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଛି, ତ ମନକୁ ଗଲାନି କିଛି। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଆରଥର ସବୁ ମାନେ ମୋର ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କିଣିଥିଲି, ତ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ତ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବସି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଡାଇନିଂର କ୍ଲଥ୍ଟା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି, ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲଥ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଖୋଜା ହେଉଛି। ଆଉ ବିଶାଲରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପୂଜା ଅଫର୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ସତରେ କହିଲେ ମୋତେ ବିଶାଲରେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ବାହାରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଥିବ, ବିଶାଲରେ ଟିକେ ବି ମୋତେ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଶସ୍ତା ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସି। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ କଲେକ୍ସନ୍ ତ ଡେଲି ୟୁଜ୍ର ମସ୍ତ ଥାଏ। ମୁଁ ମାନେ ସତ କହୁଛି, ଏବେ ପୁଅର ଝିଅର ନେଇଥିଲୁ ବହୁତ ସାରା ନେଇଥିଲୁ କଲେକ୍ସନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାନେ ଝିଅର ବୋଧେ 20 ହଳ ଖଣ୍ଡ, ପୁଅର ନେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ମାନେ ସେଇଟା କରିପାରିଲିନି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି, ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଥିଲୁ। ତ ଆଜି ବି କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୁଅର ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆଉ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଝିଅ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ତାର କିଛିଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ 2-4ଟା ନେଇଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ପୁରା ଆଇରନ୍ ପାଣି, ତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମାନେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିକି ନେଲେ ଚଳିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 1-2 ଥର ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ପିନ୍ଧିଦେବ। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ କପଡ଼ା ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଉଡ଼ର ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମା ଝିଅ ମାରି ହେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆଜି ଅଫର୍ ଥିଲା, ସବୁଥିରେ ଅଫର୍ ଥିଲା। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିନାଇଲ୍, ଲାଇଜଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ସପିଂ କଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଗଲେ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିକି ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲିଲେ ସପିଂ ସାରି ବିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଦେବେ, ତ ଆମେ ଟିକେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ ନା, ବିଲ୍ ଯିଏ ଦେଉ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କ'ଣ ନା, ଝିଅର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା, ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ହଁ, ଆମେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବିଶାଲ ସାଇଟ୍ର ଗୁପଚୁପ୍ ନ ଖାଇକି ଆସିବୁ କି? ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ମେନ୍ ଗୁପଚୁପ୍। ଆଉ ଝିଅର ତ ବେସିକାଲି ମାନେ ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଆଗେ କେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠକ୍ କରିକି ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସପିଂ ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରିଲୁଣୁ। ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ରାତି ମାନେ ଆମେ ଗଲୁ 4ଟାରେ ବାହାରିକି, ଆଉ ତ ଏବେ 6:30, 6:40 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ 7:10-15 ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ସେୟାର କରିବୁ। ଆମର ବିଶାଲରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ନୁଙ୍ଗରା ହେଉଛି, ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ମାରି ଗାଧା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲଥ୍, ଡାଇନିଂ କ୍ଲଥ୍, ଡାଇନିଂ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସିଏ ତାଳି ମାରିଦେଉଛି। କହିଲା ଅନାଲୋ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଣିଛ, ମୋ ଡାଡି ଡାଇନିଂ ଆଣିଥିଲା, ଏଠି ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା 400 ଟଙ୍କା ନେବ। ଭଲ ହେଇନା 400 ଟଙ୍କା? ଏଇଟା 400 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବିଶାଲରେ। ବେଡସିଟ୍ 3ଟାକୁ 800 କେତେ ଟଙ୍କା, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଣିଲୁ। 3ଟାକୁ 800 କେତେ ଟଙ୍କା? 858 ଟଙ୍କା। 858 ଟଙ୍କା ବା। ଏଇଟା 149ରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାସନ ମଜା, ଗୋଟେ ହାର୍ପିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଇଜଲ୍। ଆଉ ଆମର ଆଇଛି ଗୋଟେ ଜାମ୍। ନାନୀର ଦେହ ଭଲ ହେଲା, ଖୋଇ ମୋଟା ବ୍ରେଡ୍ ଜାମ୍। ଖାଲି ବ୍ରେଡ୍ ଜାମ୍ ଖୋଇ। ଆଉ ଫିନାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି, 105 ଟଙ୍କା।
105 ଟଙ୍କା ଭଲ ହେଇନା? ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି 83 ଟଙ୍କା 53 ଟଙ୍କା ନା 54 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ମୋ ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି ମେହେନ୍ଦି କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା 69 ଟଙ୍କା 65 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛି। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ତ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଛିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଫେସ୍ ୱାଶଟା ମାର ଆଣିଥିଲେ ଆଗଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ବୋଲି ଫେରେ ଦେଖି ଆଇଲେ ଆଉ ଆଣି ହବନି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋର ଗାଲରେ ସବୁ ବିରି ବିରି ହେଇକି ତାକୁ ଘଷି ଘଷି ଛଡ଼େଇ ସ୍କର୍ଫ। ଆଉ ବୋଟଲଟା ପାଣି ବୋଟଲଟା ଆଉ ଏଇଟା ପାଉଡର ଆଣିଛି। ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ କଳି ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋରା କରିଦେବି ପାଉଡର ମାରିକି। ସୁନ୍ଦରୀ ପାଣି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଟା ପାଣି ବୋଟଲ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ପିଇବୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ହଁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇଲା ପାଟିରେ ପୁରା ନା ଏମିତି ପିଇବ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଚପଲ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚପଲ ଦିଟା କୋଉଠି ଉଡ଼ିଗଲାଣି ହାଇଟି ଅଛି ଦେଖଉଛି। ଏତିକି ଆଇଛି ବିଶାଲରୁ। ଆଉ ବିଶାଲରୁ ତ କିଛି ଆସିନି। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଡେଲି ଆଲୋ ମୋ ସୁନ୍ଦର ସେ ବସି ଯାଇছিল ସବୁ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ। ମାନେ 36 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ସରିଗଲା ଆଇଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଉଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ନା ଲୋକ ଖରାପ ହେବି। ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବ ଟିକେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ କଣ ନାନୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? 45 ଟଙ୍କା। 45 ହଁ ଏଇ ଦିଟା 90 180। ଏଇଗୁଡ଼ା 45। ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି 45 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 45 ଟଙ୍କା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେତେ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସେ 50 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା ଭଲ ହେଇନା? ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ସେ ତ ନଥିବ ମାସେ ପରେ ସେ ମୁତୁଛି ନାନୀ ଡେଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନା ମୁତିଲା ବେଳକୁ ଏ ପାଖର ସୁନା ପାଖର କଣା ହେଇଯାଉଛି ସବୁ। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଛି ଆମର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ନାଇଟି ଯୋଉ ମାନେ ଛିଡ଼ା ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖରାପ। ଏଇ ଦିଟା ନାଇଟ୍ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଇଟ୍ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ତଥାପି ଏଇ ନାଇଟି ଖରାପ ଦେଖାଉଛି। ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଇଟି ଆଣିଲି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲା ଭଳିଆ ଦିଟା ନେଇକି ଯିବି ବର୍ଷା ଦିନ ଯଦି ଶୁଖିଲାନି ଆଉ କଣ କରିବି। ନନା ପିନ୍ଧନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗି ନାନୀ ପିନ୍ଧିବଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ନାଇଟି। ଇଏ ଦିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିସା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନାନୀ ପିସା କହିଲେଣି 260 ଲେଖେ। ହଁ 500 ଟଙ୍କା ନେଲା ତ ଦିଟାକୁ ଆଉ। ହଁ ଦିଟାକୁ 500 ଟଙ୍କା 200 250 500 ଆଉ। ଚୁନଟା ଧୁଆ ହେଇନି ବେ। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ଚୁନି ଆସିଛି 50 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ନା 20 ଟଙ୍କା। ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆମ ମା କହିଲା ଏଇ ଚୁନି ଗୁଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା। ମା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିନବ ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା। ଏ ସୁନା ପଳେଇଲେ ଏଇ ଧର ମୋବାଇଲ। ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ କିଛି ଆଣିନୁ। ଆଉ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣିବାକୁ ପିଇଲାଣି। ଦେଖ ନାନୀ ନାନୀ ଦେଖେ। ହଁ ଧନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଦେଲୁ ମାନେ କିଛି କହିନି ମୁଁ ତାକୁ। ହଁ ହଁ କରିଦେ ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଆମେ ବସି ଗପସପ ହଉଛି ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ। ହାଇ କରିଦେଲୁ ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ରୋଷେଇ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବା ଦେଇଦେଲୁ ମୋତେ ଆବା ଦେଇଦେଲୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲୁ ବାଇ କରିଦେଲୁ। ଦେଖଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପିଆଜ ଭଜା ହେଲାଣି ଛତୁ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏଠି ତରକାରୀ କରିବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି। ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିଳେ ବାହାର ଦେଶ। ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାର ଦେଶ? ବାହାର ଦେଶ ନୁହଁ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛତୁ। ଆମ ମା ତାର କ'ଣ ତା ଛତୁ ଫତୁ ମୁଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛତୁ ତାକୁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି ଦେଖେଇବି।
ମା ଆମର କ'ଣ କୋଉଠି ମା ହଉଥିଲା ମା ତାର କହିଥା ବାଡ଼ିରୁ କ'ଣ ଆଗରୁ ଛତୁ ମା କହିଥା ବାଡ଼ିରୁ ଏ ଛତୁ ସବୁ ତୋଳୁଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଉ ଏଠି ଇଏ କ'ଣ ବସିକି ତାଙ୍କ ଜଗିଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏମିତି ଅଟା ଆପଣ ଦଳି ପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ଔକାତ କହିବେ ମୋର ପିଆଜ ଦରକାର ନାହିଁ। ଝିଅ ଏଠି ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପିଆଜ ଦେଇକି। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା କାଇଁ ଆଣିଛୁ? ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲଥ୍ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲଥ୍ଟା ଆଣିଥିଲୁ ପକେଇଦେଲୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। 800 ଟଙ୍କାରେ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରଥର ସେଇଟା ଆଣିଥିଲୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀଟା ପୁରା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଛତୁ ତରକାରୀଟା। ଆଉ ଖାଇଲୁ ବି ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଏଠି ସବୁ କାମ ଫାମ ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଗଲେଣି ଆସିକି ଆରାମସେ ମହାରାଣୀ ହେଇକି। ଏବେ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇକି ବସିଛି ସବୁ ସେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଥକା ହେଇଲାଣି ବୁଲାବୁଲି କରିକି। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲାନି କାହିଁକିନା ନାନୀ ପିସ୍ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଜି ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିଲି। ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିଦେବି। ଆଉ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି କାହିଁକିନା କାଲି ବିଟୁ ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଖୁସି ମନ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦୁଇଟା ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଖୁସି। ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରିଲେ ଶୁଭ କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ବାଏ।